Kita ada di tilawatil Quran utawi bab nerangno tata kramane maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi nabiyyin mursal sallallahu alaihi wasallam wa kitabihi munazzal. Alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Alhamdulillah kabeh puji kulillah kabehane Allah ingkang imtanna ingkang paring sapa lae. Ala ibadihi ing atase kawulane lae. Paring dinabi kelawan nabine lagi al-mursali kang den utus sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabihi lan kitabe Allah al-munazzali kang den turun. Allazi kang layati kang ora teka ing lagi apa al-batilu kebatalan mimpi niati saking sedurunge kita buah wala khalfilan ora saking durine kita buah tanzilum min hakimin hamid uta Quran den turunno min hakimin saking zat sing bijak hamidin kang den puji terusane ayat khattat tasah Quran turun sing boten mengandung kebatilan mimpi ini ya dari walam konflik hatta tasa sehingga jadi jembar jadi luas ala ahli afkar ing atase wong sing ahli berpikir kita sa'a potorikul itibar apa dalane ngalap ibarat ngalap teladan atau ngalap kesimpulan bima lan perkara iki kang ing dalam Quran bayane ma minal kisosi saking pira-pira cerita wala barilan dadi pira-pira cerita watta dohalan dadi jelas bi iklan ikhlas Quran apa suruh kulman haji apa ngambah dalan al-qawi kan watta dohalan dadi jelas bi sebab Quran apa suruh kulman haji apa ngambah dalan al-qawi kan manhaj metode ya rubaya sani apa sulukul manhaj apa ngambah dalan al-qawi kan wasiratul mustaqim lan dadi jelas apa dalan sing mustaqim bima lan perkara kang dalam Quran al-ahkam sing pira-pira hukum kula kalin malih di Quran diturunno niku layati il-batilu min baini yadihi wala napa min khalfi boten enten kebatalan mimpi ya di walam di baik samping sisi sedurunge Quran niku kitab-kitab yang diturunkan sedurunge Nabi Muhammad atau kitab-kitab sing sawise Nabi Muhammad hatta tasaat hingga jembar ala ahli afkar ing atase wong sing ahli berpikir apa tarikul itibar apa dalan itibar hatta tasaat hingga jembar ala ahli afkar ing atase ahli sing berpikir apa tarikul itibar apa dalan itibar bima lan perkara kang dalem Quran minal kisosi sang propro cerita wal akhbar lan tekse propro kula terangaken Quran ya kula niki matur teng ngersane Allah ning ngersane Kanjeng Nabi Muhammad ini mboten main-main dadi sing darani Quran wong salah paham kabeh sing darani Quran itu tanzil min hakimin hamid sesuatu sing bener-bener berkaitan atau bersentuhan langsung mbek zat sing hakimin apa hamid zat sing bijak di Quran sing kita gawa-gawa jenenge mushaf ya cara bahasa Arab atau cetakan Kudus ya cetakan Beirut cetakan Arab Saudi jenenge apa mushaf itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehormatan sing diterangno ning gone kitab-kitab mboten enten. Kita wajib hormat ning mushaf sebatas aturan-aturan etika fisik. Nggih, misalnya harus wudu, nggih, ora oleh digawe sikil. Itu hanya murni aturan fisik. Tapi sing jenenge Quran itu sesuatu sing tanzilum min hakimin hamid, sesuatu sing murni saking Allah hakimin hamid. Misalnya ngeten. Allah ngendikan tengene Quran bahwa fakta pada alam ini adalah subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bahwa semua yang ada di alam raya ini semuanya membaca apa? Itu jenenge hakikatul Quran. Jadi sing darani Quran iku apa? Ya fakta-fakta sing disebut Quran kaya qul huwallahu ahad,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sing jenenge Quran. Jadi satu fakta bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu sing lahu ma fis samawati wa ma iku sing jenenge Quran. Sebab itu Quran itu tidak mungkin ana kebatilan min baini yadihi wala min khalfi. Satu ayat yang mesti abadi nganti kiamat. Mergo hakikate Quran yo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hakikate Quran subhanallahi ma fis samawati napa wa ma fil ardi. Iku jenenge Quran sing sejati ya. Cara Imam Suyuti sing ahli tafsir jenenge ayat-ayat fadhail. Jenenge cara istilah Quran al-baqiyatus sholihat. Satu Quran sing abadi sampai kiamat. Sampai dunia ora ono sampai kiamat itu abadi. Nah, terus wonten Quran sing wis bersentuhan di alam makhluk. Kula wonten wis mikir, Gusti. Kula niku sedurunge usilah. Niku mboten ngarah dadi kiai khusuk. Wis dadi sumpah kuwi pengiran. Kok kula wong alim tafsir, tambah kula khusuk, tambah nentang Quran. Di ulama itu dono sing preman koyo kula. Kok Quran sing bersentuhan di alam makhluk iku ngalami berbagai perubahan. Termasuk ono potensi mansukh dihapus. Ya hati-hati sampai salah kan. Ketika Quran wis nyifati terkait makhluk, itu ono potensi ayat napa mansukh. Satu ayat sing hukumnya dirubah, direvisi. Mergo wis kaitane mbek makhluk. Nggih. Pernah ada keputusan syariat Islam bahwa orang sing ditinggal mati suami al-mutawaffa an hadzawja idai walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghairu ikhraj. Pernah ada satu masa di mana iddah wong ditinggal mati setahun mata'an ilal khawli ghairu ikhraj. Tapi kemudian dinasah dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wasyhur. Dinasah hanya 4 bulan 10 hari. Karena apa? Ketika Allah membuat hukum pada makhluk, pada manusia itu mesti terkait dengan perkembangan, dengan konteks sosial macam-macam. Sebab itu potensi ono mansukh, hukum yang direvisi. Kiblat yang ngoten. Kiblat itu pernah Nabi sholat teng Baitul Maqdis, itu kiblatul Yahud. Terus kemudian rubah teng ngene Ka'bah. Yaiku millatu Ibrahim. Nah, ketika Quran bersentuhan dengan alam makhluk ini sing rawan, sing butuh orang-orang sing objektif secara ilmiah, meskipun kadang jorok. Misalnya Quran iki biasa bakat zi salin nasubu syahawat minan nisa wal banina. Jenenge menungso. Roh wong wedok mesti mripate biru, roh dhuwit mripate biru. Quran fair karena bersentuhan dengan alam makhluk. Mana kalau ngomong, ulama tafsir butuh ulama-ulama sing preman. Mergo mentolo terangno nek Quran yo bakat zi salin nasubu syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril mukan. Bahkan pada level basariah, ya sing nabi dadi geger, kedere Gustur ngendikan Quran itu pornografi. Untung Gustur rapat ngalim tafsir. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang cara Quran menyampaikan itu begitu. Saya ada dalam rangka apa enggak? Kalau ini ngaji teng Magelang, wonten adat tertentu. Misalnya dulu di Indramayu atau daerah Cirebon, teman-teman saya cerita, wong lanang nak kawin mbek wong wedok itu sering memberi banyak, mulai lemari, kursi. Ketika pegatan dijubuki men. Paham ya? Ketika cerai diambil lagi. Mergo rugi saiki. Dulu saya berikan mergo istriku, sekarang tak pegat tak jubuki men. Itu betapa basariahnya Quran. Betapa Quran itu pakai bahasa-bahasa sangat basariah. Mungkin terkesan jorok, tapi itu baik. Quran memperingatkan adat yang jelek itu sampai istilah Quran wa kaifa ta'budunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Jadi ketika Quran ketika seorang suami menceraikan istri, aset-aset yang sudah diberikan istri jangan ditarik kembali. Fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khuduna buhtana wa itmam. Minus mbok kena bojo tetep mbok kena sajan to saiki mbok pekat. Lha iku istilah Quran ekstrem. Wa kaifa ta'budunahu wa qad afdha ba'dukum ila kesalahan ibu jaluk menang tahu blogger bareng loh, itu betapa vulgar Quran terangno. Jadi dalam rangka taubihul asli nyawakno menarik kembali betapa eleke narik kembali wong tahu wakat afdo ba'dukum ila ba'din suami istri blogger bareng kudu bareng cek menalane ngekeki kursi dijaluk men. Jadi artinya Quran pada level basariah. Ya bahasanya kontinti, tapi Quran tidak dalam rangka jorok tidak.
jorokno betapa eleke wong lanang ngekeki bojo pepes dipegat saiki dijupuk meneh. Padahal tahu wa tabdo ba'dukum ila ba'di. Delok ning gone tafsir-tafsir abdo artine ya tau blodor bareng, tau kumpul bareng ngono wae kok dijaluk. Jadi mun kula pikir ngono iya, aku misalnya jadi kiai khusuk karismatik nerang ngono kan gak iso. Kan gak pantas. Tapi itu fakta. Fakta sing kena nggo ngandani wong lanang sing duwe mental medhit, yaiku barang sing wis dikekno bojo dijaluk. Menawa iku istilah Quran oleh taubat wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila afdha wis brother sebenarnya iku jadi wa kaifa ta'khuduna apa afdha ba'dukum napa ila. Itu resiko nek Quran sebagai kalam sakral wis bersentuhan ning alam basariyah. Kalau contoh namanya yang ketiga, kasus masalah khomer. Khomer itu sesuatu yang memabukkan. Tapi pernah ada fakta sejarah di mana orang ngadepi kematian, ngadepi perang itu takut. Kendele nak tengah nyabu. Di sahabat dhisik nak ape perang nyabu sik, kendel sing wong kafir nyabu sik, sing sahabat nyabu sik ben wedi mati. Wong perang lamaran dhisik to ngadepi mati. Wong ora di dunya mati wedi. Apa meneh ngomong sing gitu? Kita ora di dunya bojo penceng, ora di popo wedi mati. Ngomong bojo ayu dunya akeh. Lha iku tidak sahabat nyabu. Tapi aneh Quran dalam satu sisi ya dibenarkan. Makanya ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, jawaban Quran sing bersentuhan alam basariyah, kul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u napa linnas. Jenenge khamr ya haram, tapi ana unsur manfaate wa manafi'u linnas. Itu dalam semua ilmu tarikh diterangno manafi'u linnas artinya saat itu sahabat pun menggunakan sarana khamr nggo memperkuat kendel. Yaiku nggo nanamno rata saja. Meskipun akhirnya direvisi wa ismuhu ma akbaru min nafihima, masih ana manfaate dosane luwih gede. Mulane Sayyidina Umar pernah ditanya, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, ketika selingkuh itu haram, zina haram, kecoba wong wedok itu haram. Apa jenengan suka minta Allah supaya dihilangkan semua rasa cinta sama wanita, rasa birahi dengan wanita, ben sampean juhud ning pangeran? Apa seneng tetep ro wedok kepengin tapi ngempet?" Jawab Sayyidina Umar, "Aku tetep seneng kepengin tapi ngempet." Mergo sejarah ibadah yang ngempet iku. Jadi apa misalnya kiai rondo kepengin ra masalah. Yang penting tetep aja selingkuh. Justru sejarah ibadah perjuangan ngempet iku. Mergo manusa atas nama manusa tetep dinalina tubuh syahwat minan nisa. Paham ya? Tapi ya itu tadi sudah saya katakan. Jadi Quran nama ayat fadil, ayat yang abadi. Ini yang menyangkut hak Allah. Kayak nyifat-nyifati Allah, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallahi ma fis samawati wa ma. Itu ayat-ayat yang abadi. Ono ayat yang wis terkait ambek hukum basariyah, hukum yang terkait ambek ilmune menu. Nah ini sing dinamis ora batasan iki dinamis. Sebab itu ayat-ayat ini ngalami mansukh. Kadang juga direvisi. Nah, revisi itu yang disebut Quran ma'anan sah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha. Apapun terjadi revisi pada Quran itu tidak lain kecuali akan saya datangkan na'ti bi khairi minha au misliha. Pasti akan saya ganti yang lebih baik atau paling tidak sepadan. Tapi mesti ngalami perubahan mergo terkait basari. Nah ini terus istilah Imam Ghazali hatta sa'ala ahli afkar tariqul i'tibar, sehingga dengan Quran itu orang pakar-pakar bisa ittasa'afihi tariqul i'tibar. Jadi paham gamane teks-teks yang ngene Quran itu ya mung teks 30 juz, tapi bagi ahli afkar jadi ittasa'afihi tariqul i'tibar, kira iso i'tibar macam-macam. Paham ya, kalau baleni malih. Jadi Quran itu wonten kalih ono sing bersentuhan dengan hal yang hanya sakral saja, yaitu sing nyifati sifatnya Allah. Yaitu jenenge ayatul fadhil. Sebab itu kabeh wiridan mesti milih ayat-ayat yang terkait ambek sifatullah wahdah. Paham ya, makanya Kanjeng Nabi ngajari wiridan di surat ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena ini ayat-ayat yang abadi sampai kiamat karena hanya bersentuhan, hanya berkaitan kalian sifatnya Allah. Wiridan sing apik maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham?
Terus wonten Quran sing terkait sama al-ahkam al-basariyah, hukum-hukum sing terkait manusia. Lah niku kula bolak-balik iku rawan mansukh, rawan direvisi. Ya kalau contohnya pernah ada masa iddah seorang istri yang ditinggal mati suami ini adalah setahun wasiatal ajwajim mata anda kali napa. Tapi kemudian direvisi ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyuri. Bas. Sebab itu ulama-ulama tafsir itu kudu setengah preman kados kula ben iso nerangno. Mulane bagi ulama tafsir iki biasa cerita sing jorok-jorok. Nabi Yusuf tak nabi, jenenge sak omah mbek setengah bayar, tetep tertarik. Wong piye ayate walaqad hammat bihi wa hamman apa? Iya. Titahe pangeran wong lanang wong wedok ya greget. Sak gedene Nabi Yusuf sak omah mbek setengah bayar jenenge Zulaikha ke walaqad hammat bihi napa? Hammat bihi. Mah kecelakaan, laula arro'a burhanan apa? Rabbi. Iku artine jadi kalau cerita kiai masih tengah kecelakaan mbek santri biasa. Loh, sebagai baca, mulanya kalau mau ngomong, aku orang Arab itu kalau si Arwani orang Arab, mungkin Arwani marisi Quran tilawah ya, kalau salah ya, diwarisi tafsir, salah itu marisi. Resikonya aku beneran lah, jadi corona setengah jorok ini. Mau Nabi Yusuf ngalami walakat hamad bihi, apa? Waham biha. Yusuf dia tertarik, meskipun akhirnya laula arro'a burhanan apa? Rabbi. Ya begitu. Sebab Quran ketika menyangkut alam basariyah tentu mengalami hal-hal yang sangat basariyah. Masalah politik, masalah nafsu, masalah perempuan, masalah kekuasaan juga gitu. Ya. Pernah Nabi Muhammad punya pertimbangan politik. Iki rungokno sing seneng partai-partai. Pernah Nabi Muhammad itu punya pertimbangan politik. Ya. Di mana Nabi itu punya tamu-tamu tokoh Quraisy. Logikane Nabi nak kaya gelem Islam kok anak buah gampang. Akhirnya Nabi menyambut begitu antusias be tokoh-tokoh Quraisy sing sedang menjajaki ingin masuk Islam. Pas Nabi ngomong-ngomong be tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang sedang menjajaki masuk Islam belum masuk Islam. Abdullah bin Umi Maktum, santri puicet duwe takok khas santri. Jadi cara kowe saiki kiai ditamu bupati gubernur ana santri semua yai nyuwun ijazah ya. Bene transaksi kelas tinggi, permainan kelas tinggi. Kedua mesti kelas tinggi. Jebule ana santri semua gledek njaluk ijazah. Wong Abdul bin Maktum wis pitet wong cilik ora kanggo. Pas Nabi metu tata-tata Quraisy nyawang muni alim ni ya Rasulullah mimma allamatullah. Mbok Nabi kula diulang napa sing jenengan diulang Allah. Nabi sebagai basaria sedang punya perhitungan politik, sedang bermain kelas tinggi secara politik. Ya abasa wa tawala ajahu. Mau wae bermain kelas tinggi kok kok ngono piye to karepmu. Akhirnya apa? Allah duka. Sampai apa sak surat abasa duka amma manistahna fa antalahu tasad dawama alaika Allah ya zat. Karena ana wong sugih sowan mbok sambut. Sek ndekne elek sik apik apa urusan dari pengiran wa ma alaika Allah ya zat. Ndekne TPKI kafir apa urusan wa ma alaika Allah ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu ta'ala. Wong sing sowan kowe diminta khusyuk ning Allah, diminta takwa Allah. Fa anta lahu taqadda, malah kowe berpaling. Karwan santri takok ilmu urusan ijazah kan kelas aras kelas Allah. Ini pejabat kan kelas duit. Ngitungnya Allah ternyata orang urusan bupati, gubernur, pusat. Satu-satu kali pusat ke aras itu. Gimana? Artinya apa? Secara dasariah Nabi juga pernah salah perhitungan. Cara perhitungannya Nabi, nak tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, sing anak buah gampang. Jika ketika Nabi di gua santri bidol-bidol itu ya Nabi ada tahu. Ya itu mergo Quran yang terkait basari. Lan ana kiai jare poligami kok rabi sing ayu basari. Ya rabi poligami kok belas sing elek. Lah alasane lah ada rabi sing elek to Gus. Nah sing ayu sing gelem kan akeh. Lah kiai ora kurang ngene lho. Nah sing ayu rondo ora wan dino. Lah sing elek kan ora. Ya, loro alasan ora bener. Artinya sing elek kan dilakukan Ibu, lha ora nuruti istihad cangkem misalnya kan.
Tapi apa tenan wani dipertanggungjawabno ning ngarepe pangeran istihad itu wae. Nah para bupati kan kok masjid do apik. Nah para camat kan kok skalanya lebih luas. Nah istihad itu wae. Para mungkin ibadah apa? Paling skupe RT. Cara Tapi apa betul kita begitu? Sebab itu Nabi berkali-kali juga ditegur Tuhan. Jadi Nabi itu 2 kali ditegur Tuhan menyangkut logika politik yang salah. Yaitu yang peristiwa Abah Ta'ala kalian tenggini surat Kahfi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhu turidu zinatal hayatid dunya. Asbab nuzulnya ya persis kayak yang pertama. Jadi Uyainah itu Sufyan bin Uyainah, Ammar, Bilal itu sahabat-sahabat yang saking lugune. Macam soal santri nek semelarat tak mesti ra berperadaban. Wes kere ra berperadaban. Wong karuan padine suwe. Lha iku jae itu ambek ngaji mbek Nabi. Dicara saiki yo wae ngaji ngapangop cek kabiro kancingan ambek kancing no. Zaman Nabi ki ngoten niku. Lah ambek ngaji itu sambil jae kae. Lah tokoh-tokoh Quraisy yo mat, aku sak jane minat ngaji niku. Tapi bareng gembel-gembel sing ngene iki. Delok tenggene asbab ini. Bareng gembel-gembel sepakaiane elek ambek ngaji jae kan. Akhirnya Nabi sempat diperhitungkan saat-saat ngaji wong ngaji ngomong itu disingkirno. Ya cara saiki pas ngaji mbek bupati wong ngaji sing santri-santri sini-sini mripat itu disingkirno sih. Mergo lagi permainan kelas. Nabi pernah secara basaria punya perhitungan begitu pernah. Tapi mbek pangeran diloroi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ternyata ngitungnya pangeran ora jebele. Mat, kowe kudu sabar ambek ngomong sing amen eling pangeran yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Ada santri-santri gembel eling pangeran esuk sore, tapi bangun tidur maca dalil ora. Mau tidur baca awal lagi dia boten. Kan jenenge bil ghadati wal yuridu nawajjah. Maca gembel-gembel ikhlas banget mau kepengen ridane pangeran. Mereka ini orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna apa? Wajah. Kowe kudu mbok rupa. Aja rumat wong elit ini kok turi di zinata hayati dunya. Kowe nyambut tamu-tamu elit tamu kepen gaya. Pak Yai itu hebat. Bupati soal. Ini turi di zinata hayati. Iwa mau gaya-gaya kantor. Lah kecuali kan niku nggih bupati nggih santri apa nak ngono. Padumu. Tapi yang jelas, perhitungannya Nabi itu pernah 2 kali punya kesalahan logika politik. Itu peristiwa Abah Ta'ala mbek wasbir nafsaka. Paham? Nah, itu Quran yang wis terkait basaria. Bahkan salah Nabi wis ditonjolno. Yaitu salah sing cara ilmu tafsir jenenge mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Bahwa Nabi sebagai basaria juga pernah mengalami istihad yang direvisi, yang dibenahi ulang oleh Allah. Karena berarti Nabi juga pernah salah yang enggak maksiat, itu kan salah yang tidak sampai maksiat. Sebab itu kabeh kok Daud Sofyan ngendikan setiap mustahil adalah benar. Paham ya? Mustahil itu nak salah diganjar sitok, nak bener diganjar loro. Mergo salah mustahil tetap bener. Mergo salah kongkong mikir. Sale kok kula dadi kiai wak bingung. Ngurusi santri melarat tok pondok ra maju. Nah, lapor ra ono sing biaya iki lho. Ngurusi sing juga tok salahane kedunya. Nah, akhirnya kan kiai kan manuver macam-macam. Ono sing dari biaya santri akhirnya banyak manuver proposal politik. Nggih mboten. Ono sing dari biaya santri mbek dukun, sing penting kena bagi siji ta. Wong kula kenal kiai mulai A sampai Z. Kula di kanca kiai kok dukun. Penting dukun. Duwe akeh iso biaya santri. Ono sing mafia politik juga alatane go biaya santri. Mafia proposal alatane go biaya santri. Ono sing setengah kurang ajar tapi Islami, santri dirohano koyo buruh. Pokoknya racun kedua. Yang penting gratis. Ya macam-macam. Ono sing kiai di toko akeh, yang penting santri kok. Jaga toko gratis. Tokone tersebar mulai pondok sampai pasar. Yang penting santri mondok gratis. Iku masalah istihadiyah. Enak istihad iku, salah juga. Ya terus enak istihad. Mergo berangkat saka kepedulian. Mergo setiap istihad itu berangkat saka napa? Kepedulian. Lan ketika Nabi manis tahada fa asoba falahu ajroni wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Wong istihad itu nak bener untuk ganjaran loro, nak salah untuk ganjaran.
maksud Imam Ghazali hatta tasala ahli afkar tariqul iktibar bima fihi minal qisas wal akbar. Di Quran diturunno 30 juz. Tapi dari 30 juz ini akan luas sekali bagi orang-orang sing iso itu. Misalnya ibarat mau sak Nabi Yusuf sak omah wae rawan selingkuh ya nak menawa ora sak omah aja ambek ngomong sing rawan masalah. Masa elek panjang mesti nek sak omah suwe-suwe seneng. Wong wis tresno jalan tanpa napa? Kulino. Pemene Yusuf ganteng dhewe kok Tapi kan terus itibar. Sak Nabi Yusuf Muhammad dia pemene tak aku. Tapi tetep dimbot lho, ora iso. Pada Quran alumi terus nak selingkuh tetep haram. Jenenge zina tetep innahu kana fahsyata wa mat. Tapi ketubur iki tidak wis nate pangeran. Zina kita tubuh syahwat minan. Mulane dari Sayyidina Umar ditakoki, "Ya Amirul Mukminin jenengan seneng pundi?" Total ora seneng wong wedok berarti bebas atau maksiat. Ambek tetep seneng tapi ngempet. Aku seneng nomor loro. Mergo inti ibadah yang ngempet iki. Dadi kowe nek dadi kiai seneng duwe. Tapi tetep ngempet. Nek ora seneng kan kelainan. Ora ana perjuangane. Tapi nek seneng tapi berhasil napa? Ngempet. Mulane ketok ngarepe mripat gak diburu wae. Paham ya jenenge Thariqul Itibar bima fihi minal qisas napa? Kalau baleni malih. Jadi sing diarani Quran itu sesuatu sing tanzilum min hakimin hamid. Dari sing kita bawa itu Quran cetakan Kudus Bayrut Arab Saudi jenenge mushaf. Mushaf itu hanya berkenaan hukum fisik. Itu mau haram tidak cara mazhab ahli sunnah hanya kalau kudu ini jenenge mushaf. Tapi sing jenenge Quran mesti sesuatu sing abadi. Mergo Quran itu layatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, sesuatu yang tidak akan mengalami pembatalan dari masa dulu sampai kiamat. Bahkan sausai kiamat. Gini mau misalnya dari Imam Suyuti kasus al ayat sing tata'allaqu bi sifatillah. Ayat-ayat sing nyifati Allah ora abadine abadi. Misalnya Allah la ilaha illa wal hayyul nganti kiamat nganti sok ben ya Allah ya la ta'budu sinatu wala nganti sok ben sik donya kafir kabeh sik donya PKI kabeh tetep lagu ma samawati wa ma fil ardh. Tapi nek ayat sing terkait basaria iku rawan ana perubahan. Iku mau kaya kiblat di Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah. Hukumnya iddah tahu setahun pindah ning 4 bulan 10 di paham? Ini masalah-masalah yang sifatnya terkait basaria. Begitu juga Nabi, dia tahu ABG, tahu kubur. Kalau Nabi Yusuf pertama kubur, setengah bahaya, ya walakat hamad bihi wa hamma biha. Meskipun sebagai Nabi standar laula arro'ah burhan arab bikada ikalinas rifa'an husu'an apa wal pasya. Tapi sebagai bahasa aja tahu wa hamma biha ya tahu. Ini pentingnya ngaji Quran. Jadi Quran yang terkait basaria itu dinamis. Sebab itu Abu Hanifah itu satu-satunya mazhab 4 yang berani berspekulasi bahwa ijtihad pada Quran tidak terikat dengan teks. Mergo nyatane banyak ayat-ayat yang murni basaria. Nggih murni terkait napa? Basaria iku mau sampai Quran tahu ngalalno khamr. Iku diakui kul fi ma ismun kabiru wa manafi'un napa? Tapi akhirnya khamr itu haram. Paham ya? Iku mergo wis terkait alam basari. Mane bangun guru kula nate ngendikan. Quran ya Quran. Nak ning urip nyata ya kadang ora Quran. Sing ana ya hukum. Ya contoh paling gampang suami istri. Standar hukum Quran ar-rijalu qawwamuna 'ala. Tapi di kehidupan nyata ana wong lanang uripe dibiayai sing faktane ngono. Kadang sing sugih sing wedok. Loh, berarti ar-rijalu qawwamuna 'ala ini sebatas hukum. Aturan main seorang suami adalah nanggung sing wedok. Tapi nek aturan fakta sing lanang gembel pengangguran, sing wedok PNS. Nggih betul. Sing wedok nek santrine mantan candalem disenengi. Apa ora mau numpang tok ana. Itu mergo ning alam basaria. Iso wae hukum Allah tidak berjalan mergo ning alam basaria. Nak kersane Allah standare ngoten. Misale wal waridatu yurdina auladahunna haulain. Wong wedok standare nyisoni anake dhewe. Tapi ini alam fakta ana asi yang masalah. Yang mengandung apa, kelainan apa, akhirnya dia harus nyusu nih gue bubuk susu apa, bubuk. Iku bedanya alam syariat. Alam syariat harus kita laksanakan. Sekali kondisi mungkin kita laksanakan. Kayak wal walidati yurdina auladahunna arijalu qawwamuna alam.
Tapi karena basariyah ya labil, rawan nggak sesuai rencana. Karena ngadepi alam basari, ya masalahnya macam-macam kan gitu. Nah, fakta kan masalahnya macam-macam. Mulai dari dulu kalau nak ngendikan, nah umumnya kiai standare kok seneng santri sing khusyuk. Gedeng santri sing beling, tapi faktane wis sing beling lomo sing khusyuk medhit piye iki. Kabeh kiai karepe seneng itikaf ning masjid, mergo bendina itikaf. Ora pati seneng gak suga-suga sing mafia, tapi sing kelar nyumbang sing suga sing mafia. Sing itikaf ora tau nyumbang kacer. Lha iku fakta, nek fakta piye iki? Nek standare sih kudu seneng wong saleh-saleh. Standar. Nek fakta. Ya juga kanca kula santri, kula wis standar seneng santri wis mergo Islam. Tapi sing ayu ora santri, santrine elek. Fakta. Nah, kula kan seneng santri niku Gus Pak Yai. Ya apa to? Tak logika dhewe iku. Lah itu kok ora tapi blosor ora pasti kandhani kula seneng dhewe. Paham ya? Itu kena fakta maksudnya. Juga ada perang Irak. Dari konco kula nak bikin gak ngono. Nak jos Gus sampai tentara-tentara itu sawangannya kita kafir harbi. Dan nak bintang film ya padha barat iki bisa kafir. Sawangannya ora harbi. Warga arti wae. Itu kaya orang Islam. Perang Irak sawangannya harbi, tapi nak IMF buat mergo sing ujug dhuwit sawangannya ora harbi. Mergo wis lupa napa? Iku manusa itu ya bisa dikilani pangeran. Jadi manusa harus syahwat nanasa wal banina al qanatirin mukam sarati minadzati wal fit yang kron mripati ijo sing terkait aset wal qanatirin mukam tara pokoke sing terkait aset mesti mripate ijo. Nah, mulane terus Quran wis dikilani bar gempa wae dari peringatane Allah iki azab. Wong iki istighfar. Istighfar nangis Gusti niki azab Jogja kota wisata azab. Barang krungu diganti pemerintah. Perasaan azab ku ilang. Kebahagiaan ora jadi adane wae ora ono itu ono bantuan dadi wong pikirane diazab kepen istighfar. Orang krungu ape digenti iso kalah pikirane terus ora azab. Entuk ta ora. Jadi gampang, nalena pikirane manusa ku gampang. Mulane dari pangeran wong lu ben asbu airi min asabi rahman. Atine wong yukol ibu kaya payata. Atine wong iso diwolak-walik. Wale yukol atine wong gampang kuat. Wala-wale gampang. Dia mau buat gempa wong istighfar kabeh. Evaluasi bareng krungu bantuan gampang bubar gempa. Lali kabeh. Kemurung gampang ya manusa. Mau istighosa nangis berwiridan nangis mulai mbok ketemu sapa ilang. Cek gampang ya manusa luntur. Mulane nak ndonga diwari kanjeng Nabi ya muqallibal qulub zat sing molak-malik ati iku ati cek gua kan molak malik rokiah sing kusuk terkenal wali nangis Gusti. Bar iku rondo prawan ayu Gusti kok. Sampai saya bar ada zat didane atuk padha Gusti. Itu jenenge manusa. Yukal ibu kaya apa? Biasa. Mane diarani ati. Wa ma sumiyal insanu illa linsyahi wa mal qalbu illa annahu yataqal. Diarani ati mergo molak. Jadi gampang ini wow, bar gempa eling azab, eling iki peringatane pengen. Barang belum untuk jasa. Wali nek iku azab ora. Pokoke sing berburu mendapat. Wali mus azab ora. Nota lemah jenis rubah apa jenis retak. Itu biasa. Ini cara Quran, cara sing ngalim tafsir ngono fenomena biasa. Mergo wis suhune toriko istibar bima fi minal qisas. Wah, cara istibar ora akeh. Rasa akeh. Paham ya? Watado kana dadi jelas di iklan Quran apa sulul manhaj apa ngambah metode atau manhaj al-qaul kan gitu. Wasiratul mustaqim lan dalan sing sesat bima fi minal ahkam. Bima kan perkara iki kang dalem minal ahkam sing prokro. Terus wa faradolan bedana sapa Allah bena halal ing antarane halal wal haram lan haram. Fa wa mengko Quran wa adiya iku penyinar wa nurul lan cahaya. Wa bilan kan Quran ana jatut Islam lan guru saking kesesatan.
Wafilan yang dalam Quran sifat utawi waras lima maring perkara fisudur. Jadi kesembuhan sifat untuk kesembuhan lima maring perkara fisudur kan ing dalam pira-pira. Niki kula waca langsung nomor niku mun iki kemawon. Niki sing kanca-kanca sing hafal Quran atau ngaji Quran sing ngerti. Fi dzammi tilawatil Qur'an. Nomor 275 kula. Cep. Tambah tinggi mood, ya do melok. Melok di sana apa? Ora ajal apa nih? Anjal wong digot. Wah, nek rungokno sing ngapal Quran, sing seneng Quran, ben ngerti aturan. Fi dzammi tilawatil ghafilin. Ing dalem ngenyek utawa maca macane wong sing lali. Maca ora ora karep. Ben ngerti nek iki dawuh Imam Ghazali. Qala Anas bin Malik, rubbata lil Quran wal Quran wal an. Iki sing terkenal nek sing ngene padha-padha Quran apa? Rubba qari'in wal Quran apa? Jalan. Arep dadi mriki sami rubbata lil Quran wal Quran wal rubbata lil pirang-pirang te sing maca lil Quran maring Quran wal Quran khalitu Quran yal anu nglanati apa Quran ku ing kali. Dadi diwaca malah nglanati. Nggih. Niku kula waca kula riyen kula terangkan iki. Kula mun sering matur teng matur mantul riyen. Pondok Quran itu terkenal mau hadis rubba qari'in wal Quran ya. Wong pondok kula nggih pondok Quran. Tapi ada satu kesalahan. Niku kok nyongkone kok perkara kesalahan tasbih. Eling-eling to iki. Artinya bayangane nyata Quran perkara salah maca tas. Memang benar, akhirnya pondok Quran memaksakan tasbih benar itu memang baik, sangat baik. Tapi masalah Quran ora sekedar masalah tasbih saja. Ya masalah kudu diamalno. Paham ya? Jadi kita dilaknati Quran bukan karena salah kita baca tasbih saja, juga karena salah tidak mau mengamalkan. Kan kalau ngaji bahwa ini mater-mater mantau ngoten, mau tak bantu, mau tahu Quran nangen-nangen tak maknane. Bagaimanapun Quran diturunno wis jelas, redaksine kok pangeran jelas. Lihat gabaru napa? Ayat. Jadi kita pun anzalnahu ilaika mubarakun lihat gabaru napa? Niku cak Quran kudu sadar, cak hafid-hafid kudu sadar. Quran tak turunno mubarakun. Tujuane lihat gabaru napa? Ayat supaya gelem angen-angen tak ayat. Begitu juga pulau sering napas ngaji tak ada motivasi. Kiai langgar asal mulang kesolatan, asal mulang turutan wali. Mergo sesuai plot awal Quran diturunno. Jadi ku tenggene juz 13 diterangno alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan. Quran iki tak turunno ning kowe Muhammad. Misi jelas yaiku litukhrijan nasa minadz zulumati. Sek kowe kiai desa, sek kiai kota, sek kiai langgar pancen kudu misi litukhrijan nasa minadz zulumati. Kudu ana misi, kudu ana yaiku berusaha ngetokno manusa saka kegelapan ilang. Sebab itu kowe ora mungkin ngapal Quran bola nyala-nyala. Memang baik, lanya jelas baik, tapi kudu duwe santri siji loro sing mbok tokno menawa zulumat. Harus ada. Mulane kula ngambil uang masuk pitung lah asal di santri siji loro kula hormati. Mergo wis mlebu proses itu krijanat menawa zulumati. Ilang. Paham, itu bedanya wong pinter kampus mbek capondok. Capondok macam merasa gak alim, tetep seneng ngulang. Mergo jare nggawa misi itu krijanas minal zulumati. Nak wong kampus walian. Meskipun sudah doktor tafsir, profesor, ahli fikih, ahli apa, dia itu masih berkutat dengan teks, dengan teori. Jadi dia mau pendalaman ini. Tapi sebetulnya ada misi yang mereka lupakan, yaitu belum secara faktual, secara nyata berproses itu krijanas minal zulumati. Harusnya saat ilmu itu datang, saat itu juga kita diwajibkan itu krijanas minal zulumati. Kudu ana manusa sing kita angkat minal zulumati. Sampai kegelapan menuju pencerahan. Ya sesuai kapasitas kita. Dimulai sampai keluarga. Nah keluarga dimulai dari mana? Dari Quran, dari sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Tapi kudu ana yang kita tarik dari kegelapan harus ada. Sing kita tek itu.
Mana kalau sering mutar-mutar penjenengan, kalau tanpa mulang sampai cucuk, ngadate uang itu ada di santri terkenal wong alim dicucuk. Tapi kalau isen pengiran cucuk jelas terus kontrak apa? Nah, kalau darah ngalim tenan kontraknya itu mulang. Mergo Nabi diutus itu tugasnya ya Rabbana fa'atlihim Rasulullah minhum yasu alaihim ayat ikawa yu'allimuhumul kitab wa wal hikmah. Nabi diutus itu mergo ben mulang yasu alaihim ayat ika maca ayat-ayate Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah wa yuzak kudu gawa misi mulang. Paham? Mulane iki adat-adat sing boten bener mareni. Misale mbah iku terkenal wali wong eno rombongan telung besok. Adat-adat niku mareng. Kudu jelas kontrake kudu jelas. Mbah kula yakin jenengan wali mbah telung bis sowan. Gitu salam nempel kabeh. Tapi kudu jenengan ulang kok jelas kok kontrake. Mergo tarane wali iki mesti jenengan warise nabi. Nabi ciri utamane ya alaihim ayatika wa yu'allimun kitab wa hikmah. Tapi masalahnya sing tuan dhewe ra ben dulang. Kepen buka toko lare. Sing tuan dhewe nyate perkara ape buka toko ben lah. Di kiai ini juga kompensasi urusan dunia, ya repot kan? Lagi ini dewi ya sepetan, sing niat ngaji, itu salam tempel, niat buka toko kelar salam. Itu fakta itu kenurunan. Pokoknya kena fakta itu ruwet, dunia yang kena fakta itu baru. Sing niat ngaji, gak ada betul nebak. Padahal apa? Sing niat buka toko, akhirnya ngajak no kiai, tapi ada betul. Repot kan? Nah kan, sampai protes jerakan, kersane pengiran gak dunia mana? Protes piye? Kok repot? Senengane kok mikir sing ora ora nyebut aku. Bang iki tak wajar. Rubba talim, pirang-pirang wong sing maca Quran, wal Quran ya lan. Qala maisaro al-gharib wal Quran fi jawbil fasir. Qala dawa sapa maisaro Imam Maisar. Al-gharib iki barang aneh. Wa utai gharib al-Quran tapi fi jawbil fasir. Ing dalem lambune wong fasir. Di wong ra bener kok apal Quran wae. Jadi standarnya ideal ya apal Quran gak pidon. Tapi pakare ngene iku. Wakala Abu Sulaiman ad-Darimi iki sing ngori. Ajabani atute malaikat Jabaniyah, malaikat sing tukang nyiksa. Iku asraul wis semangat, wis seneng ilah hafal Quran, semangat nyiksane semangat. Mari wong sing ngapal Quran, tapi alladzina yaksuna wa. Sing ijek maksiat ning Allah. Ila adadil asan tinimbang mari wong-wong sing nyembah berhala. Wah, iki batine ngene cara malaikat, wis aturan malah jlodot. Jadi malah lebih semangat, nih kau jadi bagaimana malaikat nih kau kiai santri lebih semangat. Dibanding itu karwan wong sesat. Iya, orang aturan malah marah-marah itu sesat. Malah nih wonten pepatah. Ini apa nih? Pak alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasa. Nanti bareng dadi wong alim cara nglakoni ilmune malah disiksa awal. Mergo wong ra aturan ora iso nglakoni. Akhirnya kanjak kula diwalik. Nah, aku ngono wae dipikir pira-pira zaman akhir. Aku ora wedi malaikat tidak Allah. Tapi tenang nih, ben ngerti. Jadi masalah Quran itu masalah ngamal nggih. Wa qala ba'dul ulama idza qara. Nih terus kula ringkes mawon nggih. Terus niku tenggene aktar munafiki hadil ummah qurra. Ben wedi sing adol-adol proposal ben wedi. Mon nggih, sing nomor kali niku. Wonten tulisane kali. Aktar mun teman. Terus sekitar 5 baris. Aktar munafiki hadil ummah utawi ake-ake munafiki ikla umat iku qurra'uha iku wong sing ahli qiraah, sing ahli mulang. Kula wingi ngaji teng Bojonegoro. Umat kula nggih kathah. Sane wae Bojonegoro wae pilkada. Kandhen temen. Wae napa? Pilkada. Ana wong dipengaruh dilirik. Nah, kula wingi cerita ngaji kene. Ning gone hadis ana aktaru munafiki hadil ummah qurra'uha. Kok kabeh ibadah ku ikhlas. Kiai mulang yo ikhlas, jamaah istighosah yo ikhlas. Kabeh berjumlah wis akeh, iku godane ya. Wae pilkada dianggap konstituen, wae partai politik dianggap konstituen. Niku terakhir didol. Badrul kiai sesuai kapasitas pengaruh wis. Nggih bener.
Mulane dikilane mbek Nabi, wong sing ahli mulang rawan dadi munafik. Engko pada akhirnya kok dibandrol di pondok panjang cilik kami ini nilainya tambah gede nilainya tambah gede. Nah, sama tak berarti itu haram. Aku radarane haram. Orang haram-haraman. Tapi faktanya ngono iku. Kowe haram yo keliru. Lah pondok gede iki kebutuhane gede ya. Cara adu jale yo. Iya bener. Ki gede kebutuhane gede ben tok duwe gede. Tapi dikilane dhek Nabi, ngono iku rawan munafik. Mulane dari Nabi aktsarul munafiqi hadhil ummah qurra. Kok rawan didol. Mulane sampe anak kiai tenan iku kudu latihan, jadi santri siji yo ikhlas di loro nggih. Kok nek akeh rawan permainan. Paham ya? Sampai kanjeng Nabi ngendikan aktsarul munafiqi hadhil ummah qurra. Jadi ku nunjukno nak nabi tenan, zaman bisa dikilani. Nak trene umat kaya ngene iki wis dikilani, cara bahasa Jawa wis ditebak, nek wis dianalisis. Mulane sampai Nabi ngendikan sampean kok nang ngaji ya kapan-kapan kula dudun. Nabi itu muji wong sing kumul, orang yang tertutup. Jadi mengke tenggene Bukhari, tenggene Ihya wonten kitabul kumul. Afdole wong-wong sing gelem menyembunyikan apa diri. Mergo kebenaran ketika pada pintar kebanyakan itu iso didol. Sama takut yang pengalaman. LSM dulu itu bela masyarakat. Entah itu urusan miskin kota, urusan lingkungan hidup, urusan apa. Tapi ketika pada level yang besarnya bisa dibuat bergaining politik atau bergaining terkait dana. Iku ora LSM, ora kiai, ora ormas, ora partai politik. Dulu kita berakhlak karimah atas nama Amruwah. Tapi ketika aku kader PKS, masa kader PKS tidak bermoral? Ngongkon moral PKS atau pengirang? Jadi artinya apa? Sesuatu yang sudah terlembagakan itu jadi hijab. Paham Pak Iskandar ya? Sesuatu yang terlembagakan itu menjadi hijab, menjadi pemisah dengan Allah. Dulu kita beretika atas nama Allah mengutus berakhlak karimah. Kita peka sama tetangga karena Allah mengutus kita baik sama tetangga. Tapi ketika kamu kader PKS atau kader PKB, orang pantes PKB kok ngono. Loh, sing ora mantes mah barang ra mantes kan Allah. Ora krana kita partai PKB atau PKS. Mulane wonten ulama Mekah fatwane. Organisasi ku musyrik. Dalam banyak hal orang bener total atau orang bener. Karena saat orang enggak berorganisasi dipimpin mbek Amruwah. Misalnya Rukin, zaman urung DPR misalnya. Hei, kok sopan Hen? Untuk Nabi kan kalian tiang yang sopan, noba Nabi kok. Hei Pak, kok ngekei tonggo Hen? Dari Nabi ini gugus, nak ono jangan, ono luyan pakanan, atau ngekei ono tong. Tapi dia jadi DPR, menjaga citra partai. Gak nyebut apa Hen? Ya tak? Loh, kalau kenal deh, urus-urus PKS Jogja. Waktu kamu kader, enggak pantas kader PKS begitu. Tak betul, loh, ini loh sebenarnya enggak pantas untuk mati Islam begitu. Itu artinya apa? Sesuatu kebaikan kalau terlembagakan, itu akhirnya dia didikte BADART, orang didikte BAMRU. Kita sesama partai, sesama NU, jangan terjadi perpecahan. Mereka sesama NU, sesama kiai, enggak usah bikin proposal. Lho sing ora ngeleno geger Quran wa atasimu bi hablillah jami'a wala tafar. Sik perkara padha kiai ini cek ora standare pancen wala tafar. Dadi ora kliru nek dirapatno sama kiai jangan tukaran. Pantes kiai kok tukaran didol wong awam. Pantes ora pantes. Sing jelas kok ora tukaran yo krana iku krana pancen perintah Allah wala tafar. Paham? Nah, teman-teman, berarti organisasi betul asal. Oh, oleh, tapi sudah dihijab. Oh, sudah di nopo? Jadi misalnya Rukin tetap DPR, gitu, Rukin tetap apa? Tonggol. Macam perintah Allah. Dulu ke DPR yang mulai kerana perintah Allah, ber DPR yang udah mulai Allah. Oh, coba barang dari DPR supaya partai punya citra yang baik. Citra apa? Kau tahu di citra? Paham ya? Jadi aktaru munafiqah di rumah nopo? Bro. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Iqra'il Qur'an manaha. Iqra' maca sira Al-Qur'an ing Qur'an.
Mana haka selagine iso dadekno mendho apa Quran ka ing sira. Kowe iku diarani maca Quran tenan nek kowe iku wis ora nglakoni maksiat. Artine nasihate Quran dadekno kowe mendho saka maksiat. Ya. Gampangane kowe maca Quran tenan nek pancen larangane Allah mbok adoi tenan. Fa illam yanhaka mongko lamun ora iso nyegah apa Quran ka ing sira fala tataqrahu mongko kowe ora maca Quran kondian kandhani iki mbloder iku jenenge ora maca Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma amana bil Quran man istahalla maharima. Ma amana ora iman sapa bil Quran lan Quran sapa man wong istahalla kang ngalala sapa man maharima ing barang-barang sing diharamno Quran. Bon, paling besar kula kabut men. Wa qala ba'dul ulama. Mun kebagi pol ngitar pol. Lan dawuh sapa sebagian ulama. Innal abda sak temne kawula layat luwitine maca apa abad Al-Qur'an ing Qur'an. Kawula iku maca Qur'an. Tapi file anu mongko maksudna sapa wong nafsu awak dhewe wong. Di maca Qur'an iki padha karo maksud awake dhewe. Bahwa aline wong layak lamun ora ngerti sapa wong. Ayo dene maksud awake dhewe tapi ora krasa. Contone ngene. Ya kulo maca sapa wong ngene, maca Quran. Ala laknatullahi ala zalimin. Ala inna laknatullah tilaknate Allah ala zalimin ing atase wong sing do. Padahal bahwa hal itu manusia pun nafsa. Wonge dhewe prilakune do. Maca-maca ala laknatullahi ala zalimin. Padahal bahwa zalimun nafsa. Dene dhewe cek do. Berarti dene padha karo ala laknatullahi ala nafsi. Iki tenan iki ya iki. Bener aturan nggawa Quran rumah tamu gampang. Ndak untuk semaan untuk salam template ora beneri ibadah. Paham ya? Jadi maca laknatullahi ala zalimin jebule bawa zalimun. Nah, utawa maca ngene, ala laknatullahi ala kadzibin. Allah nglaknati wong sing tukang bodho. Bahwa hale teman yo minggu bagian saka kadzibin. Iku mau. Cara kita iki buat dino. Ya taruh ayat kita menangkau gila. Wah, dosa gede iku wong sing adol ayat Allah sakanan. Alina nanti pidato dolal-dalal demi partai. Wala takrobu. Ayo, wis kan ngomong tapi ra iso ngako. Sedengan iku sing setengah-setengah kumut. Lan kula donga mbek pangeran. Umpama mulya aku 10, niku kula seneng maksimal 6. Misalnya ngalim kula 10, kula maksimal untuk derajat ngalim maksimal 6. Nak digo kabeh iki wae rawan tek teng akhirat. Misalnya kalau kula ngalim 10, nak iso disampe mulya nuwai 6. Sehingga ana menyisakan waktu-waktu humul. Yaiku sing disebut ulama tasawuf nutupi kealiman. Iku jenenge humul. Kok nak digo kabeh tetep dadine nduk. Nggih, Pak. Mergo iki zaman akhir, dia terkenal wali kok sing sowan ya. Ujung-ujunge dhuwit akeh, ulama. Nggih mboten formal. Kowe terkenal alim wali, ujung-ujunge sing sowan akeh ulama. Iki ujung-ujunge itu sing gelem diwayah ya akeh. Ujung-ujunge itu. Ya tapi nek kowe terkenal alim ana salah iki ra tedengar. Wong ra kudu teman-teman yo miso iki sithik kapare dosa. Kula umpama tangga kula 100 di pengaruh 100 malah sumpek. Umpama kula wong alim pantes di pengaruh wong 100 malah sumpek. Iki sedengan wis tidak bersen, iki sedengan iki. Nak titik gan sawangane ora keren. Nak kakean rawat over. Mergo nak blas ora bergi lho, Mas. Iki cilik jumir kok mulai lho iki gedhe terus apa? Jajal kesuwan iki cilik nang ngrasani iki gedhe iki dhuwit tok kedonyan kabeh. Kate ngrasani iki cilik iki gedhe apa ten? Piye saiki kedonyan. Nah kate iki gedhe iki cilik ora ora permainan kelas tinggi apa. Mulane omongan ngono iku. Kok inget wae ora permainan kelas apa? Ada cara pangeran, permainan kelas tinggi yo bakat arah iku. Paham ya? Kita dari pusat tak Jakarta tuh. Quran dari pusat waras. Nah, cara Quran ketika Abdul bin Umi Maktum takok ilmune Allah iku sing kelas tinggi. Nah, Nabi sing jawab kuwi piye Mas malah ngurusi permainan kelas 2. Iku Nabi pernah pakai logika politik. Iku jenenge mimbabi hasanatul abrar sayatul muqar. Jadi sing pun nganggo logika politik ora salah nemen-nemen wong Nabi tahu. Tapi Nabi akhirnya ditegur pengiran. Berarti hukum terakhir ditegur iku. Hukum terakhir apa?
ditegur iku. Nah, Nabi ini tahu, lah kalau di sejarah tak. Tapi hukumnya terakhir apa? Ditegur. Paham ya? Wa qala al-Hasan innakum taqattum qira'atal Qur'an marahila. Mbon niki pokoke digawe obat iki terus kanca-kanca sing ngapalaken Quran. Jelas apa Quran wis sae, terus bisa. Tapi luwih sae malih dibeneri. Iki cara wali songo riyen napa maca Quran angen-angen apa? Sama. Piye wae Quran diturun lihat baru ayat. Terus karo duwe santri. Masuk kowe pitol lan mbok siji loro maca anake sampean piyambak lah kudu duwe santri. Ke standar Quran diturunno itu krijanah minal zulumati lan ada proses aktif ikut terlibat ngentas manusa minal zulumat. Nah iku Quran dimulai saka salat. Warga nomor 1 warai salat, wa'mur ahlaka bis. Kulo mboten sombong, kulo cerita tentang awak kulo piyambak. Kulo syukur pengiran. Saya itu pertama ngajari anak itu salat. Zaman kulo ketika tonggo udah cerita anak kulo tak jamaah. Nak madhep nganti sakniki itu nggih jamaah terus lho. Meskipun mesti tau ngaji. Tapi saya tanamkan betapa paling penting urusan apa? Salat. Mulai kecil tak tanam. Ya kulo ngomong ke bojo kulo ngoten. Dik, anak kurang alim ora tersiksa. Wantir cek penikmat salat. Mergo wong-wong alim ndongano anake ngalim koyo abahe pikirane ben mulya koyo abahe, mulya dhuwit. Harus koyo mulya ku dhuwit. Wong aja terus ngalim salam templek ya akeh dhuwit. Lha dhuwit belum ya belum men menungso. Tapi kudu sadar ana salahe, paham nggih? Jadi kalau kula mau ngalim jujur, untuk dhuwit ya sadar salah. Kira-kira ora tak dalili. Kadang salah di dalil. Lah nek salat ada ana hadiah, nggih betul. Kowe terkenal ahli salat, ana sing kepingan salam templek. Ora ana. Tapi nek terkenal wali, mbah toko wali, kaya masuk dhuwur gunung lah wong dosowan nggih betul. Mbok niate mbok buka toko, mbok pokoke intine terus sowan. Mulane Nabi Ibrahim pertama donga ya Rabbi alni muqimas sholati wa min sholat. Mulane nomor 1 sholat. Jadi kula nggih damai-damai mawon, kula target kula itu standar. Kaya anak turun bulan penting seneng sholat. Penikmat sholat. Sholat yang bener-bener kaya kerajaan sholat. Nikmati Allah, nikmati sujud. Mereka juga nak tengah akhirat itu orang. Hisab lianis pilih kafir. Lawan kafir dihisab orang kafir. Istilah Quran dihisab orang kafir. Dari Quran ketika orang kafir dihisab tapaannya pengenan aneh. Kuwi kena apa ning dunya ra sholat. Wa qad kana yut'auna ila sujudi wa hum salim. Jadi ketika orang kafir ning akhirat ben kon sujud. Dia kabeh sujud terus iso. Dari Quran salam zaman dunia tak kon sujud ora gelem. Waqat kan awala ila sujudi wa hum. Ketika wong kafir ning neraka sakor ditakoki, kowe kok kena apa ning neraka sakor? Qalu lam naku minal musall. Mergo aku zaman ning dunia ora so. Mergo salat itu ciri utama wong Islam. Artinya wong Islam ora salat itu resiko. Senajan ngaku napa? Kok kula bolak-balik matur. Kowe lupa iku cek kalah rumane mbek donatur-donatur. Orang barat, orang-orang donatur banyak sing ngomong. Wong PKI, kula sering ngomong tentang santri. Kowe ngutangi kancam ya siap. Tapi antar WTS utang-utangan duit, antar penjahat utang-utangan duit, antar wong fasik utang-utangan duit. Artinya masalah sosial itu tidak sesuatu yang khusus ya wong saleh. Kula baleni. Masalah sosial itu tidak sesuatu yang khusus ya untuk wong saleh. Antar penjahat saling pinjam-pinjam uang enggak? Antar maling saling menolong enggak? Antar WTS germo saling menolong enggak? Artinya saling menolong sesuatu yang biasa, hanya orang soleh saja yang melakukan. Tapi nak sujud sungkem ning pangeran, ini ciri utamanya wong soleh. Meskipun tulung-tulungan tetap loh, kan? Tapi itu tidak ciri utama. Mereka wong dolim lah yo takoni tulung. Tapi nak salat sungkem ning pangeran. Wabil asari hum yastaghfirun. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan. Mulane pangeran nyipati wong apik dimulai wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Termasuk sifat yang apik nggih walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mereka-mereka yang bermalam-malam sujadan wa qiyamah. Pas bunyi-bunyi melakukan sujadan. Karena kalau sekedar sedekah derma, yang itu jelas baik itu jelas baik. Tapi wong dolim juga melakukan. Kira-kira antar BTS ketemu kode BTS itu apa mulai? Aku gak duwe sanggup yang mulai kita mau dikandani. Kode be pantri itu. Jadi kira duwe di sama rumah tak ditangoni. Kode to. Nggih betul. Tapi nak salat sungkem nang pangeran. Butuh saleh ngawur.
Ya artinya sholat tersoleh semut. Itu pentingnya soleh. Jadi sedekah sosial ya baik, tapi sesuatu yang orang tidak baik pun melakukan. Sing sempurna nggih sholat. Ya sholat dulu mau maksudnya. Cuma tetap terus sholat tak mesti. Ya Allah, mesti ngaruh-ngaruhan niku. Bani walam terus sesuk ora ngaji nek ngajine pisan ae. Kadang-kadang ini ya kula lebih kesel kalau kesel. Luwih 4 hari dereng dilungguh mesti pas bareng-bareng ada. Tapi jelas saat ini ngerti bahwa etika-etika sing kula ulangno zaman ngaji tafsir itu kula ambil dari Ihya. Terus ngeten iki aturan-aturan baca napa? Quran. Walam ya Fatihah. Alhamdulillah. Tidak ben, hilang perkara depan perkara. Nggih. Betul. Kayak gitu kan. Ya Allah. Mata ini